Džihan je šokiran onim što vidi ispred sebe, a to je Hančer u crvenoj spavačici. On je pita šta se ovdje dešava i zašto je tako izašla pred njega, ali ona mu odgovara da je ona samo njegova ljubavnica. Džihan ne dozvoljava Hančer da to govori, te ustaje i pita je šta joj je na umu, pa misli da je tako. Hančer odgovara da sve zna zašto je Džihan uopšte želi. On kod kuće ima ženu i dete, a došao je ovdje samo kako bi dobio nju za jednu noć. Hančer tada odlazi u svoju sobu, a Džihan govori da otvori vrata jer ništa od ovoga nije tačno i kogod joj je to rekao, slagao je. On također navodi da nije želeo da se rastane od nje, a i da je brak sa Bejzom samo na papiru i ništa više od toga. Hančer kreće napolje, ali u jednom trenutku se na izlasku iz dvorišta kuće onesvešćuje. Džihan to vidi i odmah je odvozi u bolnicu. Medicinska sestra pita da li Džihan zna da li je Hančer alergičan na neki lek, da li ima hroničnih bolesti, ali Džihan ne zna odgovor ni na što od toga. On kasnije javlja Fadime da neće doći večeras jer je Hančer ostala u bolnici, te da Fadime povede računa o Mukader. Sve to čuje Gulsum, koja ovu vest prenosi Bejzi. Bejza ubrzo dolazi u bolnicu sa bebom, govoreći da ne prestaje da plače. Džihan vidi da je i Bejza došla u bolnicu, ali tada medicinska sestra kaže da je i beba u lošem stanju, ali da bi trebalo sve da bude u redu. Džihan je ljut na Bejzu što pre nije došla u bolnicu, te izlazi na svež vazduh. Džihan prenosi Deri vest da je Hančer u bolnici, jer je izgubila svest, ali je moli da to ne kaže Čemilu. Nešto kasnije, medicinska sestra izlazi i govori da se Hančer probudila. Džihan odlazi da je vidi, ali tamo ne zatiče Hančer, jer je ona već otišla iz bolnice kući. Po dolasku kući, Derija je pita šta se desilo i da se zabrinula, ali Hančer joj govori da se Derija uopšte i ne brine o njenom zdravlju, jer je ona kriva za sve ovo. Hančer govori Deri da je otkrila da ju je zaposlila kod Džihana namjerno i pita je koliko je novca dobila za to. Derija joj govori da nije uzela ništa, jer je samo htjela da spoji par koji se voli. Hančer viče na nju da izađe odavde, jer su zbog nje počeli da je zovu Džihanova ljubavnica. Džihan i Bejza provode noć pored bebe i Džihanu je jako stalo do deteta, ali Bejzu ne može ni da pogleda. Sutradan ujutru doktorka govori da je sada sve u redu sa bebom, ali da mora biti pod nadzorom roditelja neko vrijeme. Džihan odlučuje da Bejzu i bebu vrati u vilu, jer će tamo imati sve najbolje uslove. Međutim, u jednom trenutku medicinska sestra dolazi i govori Džihanu da doktor koji je bio pored Hančer želi da popriča sa njim. Džihan odlazi kod doktora i pita da li se nešto desilo sa Hančer. Doktor mu odgovara da je Hančer otišla bez da je ikome javila, ali da neko mora voditi računa o njenom zdravlju, jer su ovo normalne situacije koje se mogu desiti. Džihanu nije jasno, ali tada mu doktor govori da je njegova žena trudna. Džihan ne zna šta da odgovori. On izlazi u hodnik, a Bejza ga pita šta se desilo. Njih troje kreću do vile, ali Džihan je toliko zbunjen da u jednom trenutku izbegne i saobraćajnu nesreću. Hančer priča sa Melihom o svemu što se dešava. Ona odlučuje da nastavi svoj život sama negde, samo sa svojim detetom. Melih joj govori da bi Džihan makar trebao da zna za ovu situaciju, ali Hančer to ne želi. Ona u jednom trenutku stidno pita Meliha da joj pozajmi nešto novca, jer ne sme nikome da kaže sem njemu koji su njeni planovi. Melih odmah odlazi do banke i podiže novac, ali da li ovo može biti potencijalni problem sa sinem? Džihan ulazi u vilu sa bebom u naručju. Svi se obraduju što vide bebu, ali Džihan tada odlazi kod Mukader u sobu i daje joj unuka u naručje. Mukader ne može da reaguje na ovo. Ona samo vrati bebu nazad Džihanu, ali on vidi da nešto nije u redu. Da li će sve istine uskoro izaći na videlo? Džihan i Bejza odlaze u sobu gdje se nalazi bebin krevetac. On tada govori Fadime da će ostaviti sav posao i da će se ona od sada brinuti za bebu. Doktor je rekao kada i koliko čega beba mora da uzima, tako da će Fadime biti zadužena za svu negu oko bebe. Džihan tada izlazi iz vile, govoreći Bejzi da će se uveče vratiti. Bejza kasnije govori Mukader da će se ona igrati sa bebom kao prava baka,
ali Mukader ne može da dođe sebi nakon ovoga, jer vidi da njen sin vodi računa o bebi koja i nije njegova. Džihan zove Engina da mu kaže da odloži sve sastanke, jer on uskoro dolazi u firmu sa jednom lepom vesti. Engin u tom trenutku dobija preostale stvari koje su nađene u Jaseminoj kući, ali on tu vidi lažni stomak, samo što ne zna šta je to i čije je. Džihan dolazi u kancelariju i saopštava Enginu da će postati otac. Engin mu govori da on već postao otac, ali izgleda da je to tek sada shvatio. Ali Džihan mu tada objašnjava da je Hančer zapravo trudna. Engin se jako obraduje ovome i odmah zagrli Džihana. Engin također navodi da Džihan ipak ima ženu i dete, te da mora i o njima da se pobrine. Džihan govori da ne brine, jer od njega trenutno nema srećnijeg čovjeka na svetu, jer će dobiti dete sa ženom koju voli. Ubrzo nakon toga, ljudi koji su gradili džamiju dolaze u Džihanovu kancelariju, jer on vodi firmu sa tepisima, i Džihan im predloži da donira jedan veliki tepih posebno izrađen za džamiju. S druge strane, Jonča zamoli Tajara da nazove Deriju, jer želi da priča sa njom. Tajar zove Deriju da dođe, ali govori Jonči za njeno dobro da je najbolje da ništa ne govori o svojoj bebi. Derija dolazi i govori Jonči da su one sada obe u lošem finansijskom stanju i da na neki način dele sudbinu. Također, Derija navodi to da je Bejza došla sa bebom dan nakon što se porodila pred njihova vrata i provocirala Hančer, ali Jonča i tada mora da ćuti, jer bi ova situacija mogla biti još gora po sve. Uveče, Hančer pravi jednu specijalnu večeru u kući. Svi se iznenade nakon što ovo vide, jer do juče nisu imali novca da jedu. Derija, pošto je ljuta na Hančer, govori da bi ovo mogla biti i posljednja večera koju će dobiti od nje. Hančer je zapravo spremila ovu večeru, jer ona uskoro odlazi iz ovog grada. Ona kasnije priča sa Čemilom o svemu i kako su sada u dobrim odnosima. Ali Čemil nije ni svestan da će ga Hančer napustiti. On joj također govori da ne želi nikako da je vidi sa Džihanom, jer bi za njega to bio veliki poraz. Džihan donosi svim ukućanima poklone, ali jedino Bejza u tom trenutku ne dobije poklon. Gulsum je pita zašto je Džihan tako odlučio, ali ona joj govori da sigurno želi da joj da poklon nasamo. Džihan i Bejza odlaze u sobu sa bebom i Džihan joj poklanja alarm za bebu kada plače. Bejza nije zadovoljna ovim poklonom, ali je strpljiva i čekat će da opet zadobije Džihanovu pažnju. Sutradan Hančer odlazi da se oprosti sa Melihom, jer je kupila kartu za mesto daleko od Istanbula. Melih joj govori da će ona tamo biti nova i bit će teško da se snađe, a i šta će biti kada se porodi. Hančer misli da je ovo najbolje za sve, ali u tom trenutku je zove medicinska sestra iz bolnice i govori da su njene rezultate podijelili sa suprugom, to jest Džihanom. Hančer sada shvata da Džihan zna da je ona trudna. Melih joj govori da je onda najbolje da se suoči sa njim i kaže mu istinu. Džihan ubrzo zove Hančer i govori joj da još samo jednom popričaju. U međuvremenu, Fadime pronalazi Mukader koja leži na podu bespomična. Svi se skupljaju na lice mesta, ali Bejzi bude drago što se ovo desilo. Naime, Mukader je živa, ali sada ne može da priča. Ona samo drži oči otvorene, bez progovaranja jedne reči i u jako je lošem stanju. U tom trenutku Hančer dolazi na mesto gdje ju je Džihan pozvao i on je pita zašto je toliko dugo krila od njega da je trudna. Džihan govori da Bog nije dozvolio da se oni raziđu, jer imaju zajedničku bebu, te je zagrli, govoreći da će sada sve biti kako treba. Hančer ne može da podnese ovo, te govori Džihanu da beba nije njegova. Kako će Džihan reagovati na ovo i da li će shvatiti da Hančer laže?